अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़ में। आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। निर्मल डिस्ट्रिक्ट बासर मंडल के गोदावरी नदी में कूदकर बाप और दो बेटों ने खुदकुशी करने की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक हमारे शाह न्यूज़ के बासर मंडल रिपोर्टर सैयद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण और इनके दो बेटे अजय और रिवांस ने घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से तंग आकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इन्होंने निजामाबाद से बासर मंडल पहुंचकर अपनी जान देने के लिए बाप और दो बेटों ने गोदावरी नदी में छलांग लगा दी। इस मंजर को जैसे ही वहां मौजूद यमचा गांव के मछुआरों ने देखा, वो फौरन इनकी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई और काफी मुश्किलात का सामना करने के बाद वो बाप और दो बेटों को बचाने में कामयाब हो गए। इन मछुआरों में बुजराम, श्रीकांत, बिट्टू, योगी की इस दिलेराना हिम्मत पर बासर पुलिस डिपार्टमेंट के एसआई यू महेश और मुदल सीआई विनोद रेड्डी ने इन बाहिम्मत मछुआरों की शालपोशी करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की और इनका शुक्रिया अदा किया। बासर मंडल के ट्रिपल आईटी कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से तालिब इल्मों को खाने में मेंढक, कीड़े और दूसरे हशरात पाए जा रहे थे, जिसके बाद मीडिया के तमाम नुमाइंदों ने बासर ट्रिपल आईटी कॉलेज का दौरा करते हुए वहां का तफसीली जायजा हासिल किया था। जिसके बाद कॉलेज के फूड डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों ने इस वाक़े पर माफी मांगते हुए आइंदा से एहतियात बरतने का वादा फरमाया था, लेकिन बावजूद इसके फिर से वही बेएहतियाती बरती जा रही थी, जिसकी बिना पर आज निर्मल डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर प्रतीशा और आरडीओ लोकेश्वर राव ने बासर ट्रिपल आईटी कॉलेज का दौरा किया और वहां का तफसीली जायजा लेने पर इन्हें फिर से यहां खाने में कीड़े और सड़ी हुई दालें दस्तयाब हुई। जिसके बाद निर्मल डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर प्रतीशा ने कॉलेज के फूड मैनेजमेंट पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इन्हें वार्निंग देते हुए इन पर कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। आखिर में फूड ऑफिसर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस वाक़े पर रोशनी डाली। సో నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఇవాళ మేము ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం ఇక్కడికి రెస్పాండ్ అయ్యి రావడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కిచెన్ చూసాము, రా మెటీరియల్స్ చెక్ చేసాము అండ్ హైజీనిక్ అండ్ అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ అన్నిటి గురించి చెక్ చేసి వాళ్ళకి అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ గురించి వార్న్ చేయడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళని నీట్గా మెయింటైన్ చేయమంటం జరిగింది. అండ్ స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడాము. సో స్టూడెంట్స్ చెప్పడం ఏంటంటే అంత బాగానే ఉంటుందని చెప్తున్నారు, బట్ నిన్నటి ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రం మేము వాళ్ళకి స్ట్రిక్ట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చాము అండ్ సమ్ నోటీసెస్ కూడా వీళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తామండి బేస్డ్ ఆన్ అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్. వాళ్ళకు కొంత స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్ ఇస్తాం మేము. సో ఆ టైం పీరియడ్లో వాళ్ళు హైజీనిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం వాళ్ళ మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటామండి. ప్రెసెంట్ నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళ లైసెన్స్ అయితే రద్దు చేస్తున్నాం మేము అండ్ వాళ్ళ మీద కలెక్టర్కి కూడా మేము ఇక్కడ మేము వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేసిందంతా కూడా కలెక్టర్కి మేము రిపోర్ట్ పంపిస్తామండి. సో సార్ కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళ మీద, మేము కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటామండి. అండ్ ఇవాళ కుక్ చేసిన మెటీరియల్స్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్స్ మేము అన్నీ కూడా మెటీరియల్స్ తీసుకున్నాము, ల్యాబ్కి పంపిస్తాము, క్వాలిటీ చెక్ చేస్తాము అండ్ రా మెటీరియల్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా వాళ్ళకి తర్వాత ఫర్దర్ యాక్షన్ మళ్ళీ ఉంటుందండి. అండ్ ఇప్పుడే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అండ్ చిన్న పురుగు వచ్చి పడింది. సో దాని మీద కూడా వాళ్ళకి మేము సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. దిస్ ఇస్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్, హైజీనిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందండి. సో వాళ్ళు మాత్రం ఈ హైజీనిక్ కండిషన్స్ నీట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం ఫర్దర్గా చాలా సీరియస్ యాక్షన్ అయితే ఉంటుంది. బికాస్ ఇవన్నీ పిల్లల హెల్త్ ఇష్యూ కాబట్టి మేము చాలా సీరియస్గానే రెస్పాండ్ అవుతున్నాం. आज यौम ख़वातीन के मौके पर बासर मंडल के ग्राम पंचायत में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें बासर सरपंच डी लक्ष्मण राव, उप सरपंच फसीउद्दीन, बासर मंडल टीआरएस लीडर कुरवा शामराव, बासर मंडल एमपीटीसी पोचमा गली के श्री अयोध्या यूथ प्रेसिडेंट मुल्की लिंगन्ना के अलावा टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबादें पेश की और साथ ही साथ तमाम ख़वातीन की शालपोशी की। इस प्रोग्राम में बिलखुसूस डी अश्वनी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट सेकेंड रैंक आने पर और एक्टर आर नारायण मूर्ति के हाथों मेडल मिलने पर तमाम लोगों ने इस लड़की की खूब सताइश की, जिसने सारे स्टेट में बासर मंडल का नाम रोशन किया है। जिस पर बासर सरपंच और तमाम जिम्मेदारों ने इस लड़की की शालपोशी की और आगे भी इसी तरह खूब मेहनत करते हुए बासर का नाम रोशन करने की दुआएं दी। भैंसा शहर के नौजवान कांग्रेस कायद
ایم اے لطیف نے آج بھینسا شہر کے اویسی نگر میں واقع MPPS اسکول کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق ہمارے ایشیا نیوز کے بھینسا رپورٹر عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق بھینسا شہر کے نوجوان کانگریس قائد، آل انڈیا پولنگ بوتھ کانگریس ریاستی ترجمان و نرمل ضلع اقلیتی جنرل سیکرٹری ایم اے لطیف نے آج بھینسا شہر کے اویسی نگر میں واقع MPPS اسکول کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے ملاقات کی اور طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں طلباء میں تعلیمی اشیاء کی تقسیمی تقریب عمل میں لائی گئی۔ اسکول میں زیر تعلیم 100 سے زائد طلباء میں تعلیمی اشیاء تقسیم کی گئی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم اے لطیف نے موجودہ دور میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی اور اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہمارے ملک اور شہر کا نام روشن کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر ایم اے لطیف نے فردن طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے طلباء کی قابلیت کو جانچا۔ طلباء نے بھی اپنی قابلیت پیش کرتے ہوئے انگلش اور اردو کی کتابات پڑھ کر تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ ایم اے لطیف نے طلباء کی قابلیت پر مبارکباد پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اسکول کے اساتذہ کی ستائش کی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے اسکول میں پیش آ رہے مسائل سے واقف کروایا، جس پر ایم اے لطیف نے کچھ حد تک ان مسائل کو حل کرنے کا تیقن دیا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا تیقن دیا تھا۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایم اے لطیف سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مدرس محمد سراج الدین، اساتذہ سید عارف، اطہر احمد، محمد عارف علی خان، عائشہ صدیقہ، اسکول چیئرمین کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ اور وہ روشنی اویسی نگر سے نکلتے ہوئے بھینسے کے تمام جو ہے شہر کو روشن کریں گے بول کے میں ایسا یہاں محسوس کر رہا ہوں۔ تو قابل مبارکباد ہے، یہاں پر 207 کی جو اسٹرینتھ ہے بچوں کی، یہاں طلباء کی 260 کی جو تعداد ہے یہ بڑی لاتعداد ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ یہاں کے صدر مدرس جناب عارف صاحب اور اطہر صاحب بلکہ تمام یہاں کے جتنے بھی اسٹاف ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی اچھی تعلیم آپ لوگ یہاں دے رہے۔ ابھی بھی یہاں پر تشریف لا کیا کچھ یہاں پہ طالبہ سے جو ہے ان کا سلیبس پڑھے، انہوں کتاب پڑھے انگلش کے اندر، وہ ورڈس پڑھے انہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو میڈیم ہے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ انگلش میڈیم ہے۔ تو اتنا اچھا جو ہے بڑا اچھا محسوس ہوا کہ شاید انگلش میڈیم کے بھی بچے نہیں پڑھتے، تو یہ بولنا بھیجانا ہوگا۔ اور اس بات کی جو ہے یہ دلیل ہے کہ ایسی تعلیم جو ہے پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں ہوتی۔ تو بولنا یہ ہے، تو یہ کامیابی کا سہرا، یہ کامیابی کی جو دلیل یہ جو ہے ہمارے یہاں کے صدر مدرس جناب عارف صاحب، ہمارے مدرس جناب اطہر صاحب، سراج صاحب، بلکہ جتنے بھی یہاں کا اسٹاف ہے، یہ کامیابی جو بچوں کی جو ٹیلنٹ ان کی کامیابی کا سہرا یہاں کے تمام اسٹاف کو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا، پڑھانا، آپ سوچئے جب اسکول کے اندر ایک اسکول کے کلاس کے اندر 50 بچے ہوا کرتے ہیں، 50 بچوں کو ہر طریقے کے بچوں کے میٹرٹی ہوتی ہے، ہر طریقے کی بچوں کے اندر جو ہے نا سوچ پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کے بچوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، تو 50 طلباء کو جو ہے موٹیویٹ کرنا اور ان کو جو ہے کامیابی مستقبل میں کامیاب بنانا، یہ جو ہے ٹیچر کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ تو ٹیچر تو ہر جگہ دکھتے ہیں، ٹیچر پرائیویٹ اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ٹیچر انگلش میڈیم اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ٹیچر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ٹیچر کی جو کامیابی کی دلیل دیکھنا ہے تو وہ ہے MPPS اردو اسکول اویسی نگر کے ترجمے سے۔